हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी हेउछि पुणी अड़ुआरे सांसद अनुभव महांती। अनुभव डिस्चार्ज पिटिशन है खारज। बढ़िला सांसद अनुभव महांती अड़ुआ। अनुभव विरोध में चार्जसीट दाखल पर निर्देश देले कोर्ट। अनुभव पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी पक्षर घरोई हिंसा मामलार शुणाणी करी एभली निर्देश देइछंती कटक जेएमएफसी स्वतंत्र कोर्ट। अनुभव विरोध में कटक पुरीघाट थाना वर्षा अभियोग करथिले। हेले यह मामला एवं कोर्टे विचाराधीन रही। यह मामलार अनुभव डिस्चार्ज आवेदनर गतकाली शुणाणी होता। तेज मामला शुणाणी करी एभली निर्देश देइछंती कोर्ट। परवर्ती खबरटी हेउछि कलिंग स्टाडियम रे कोन पई कांदिथिले मुख्यमंत्री। कहू कहू कहीगले पांडियान। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक राज्यर शासनभार ग्रहण करने पूर्व ओडिशा अवस्था जहाँ थिला ता न कहवा भल। दारिद्र्य मरुड़ी परी बहु समस्या मध्य ओडिशावासी पेशी हेउथिले। आउ एही समय ओडिया को अन्य राज्यर लोक माने एक भिन्न दृष्टि देखुथिले। 1999 मसीहा महाबात्या पर ओडिशा को रिलीफ आकार में पुराना कपड़ा आसीथिला जहाँकि मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को कष्ट देइथिला। एही घटना मुख्यमंत्री को बहु समय भाव विह्वल मध्य करि देइथिला, जहाँको आज सांबादिक सम्मेलन में कहवा सहित जे भाव विह्वल हो पड़ते वरिष्ठ बीजेडी नेता कार्तिक पांड्यान। परवर्ती खबरटी हेउछि नवरंगपुर रे भय बढ़ाइला रुबेला रोग। चिन्हट हेलेनी 2 जण आक्रांत। नवरंगपुर भय बढ़ाई देछि रुबेला। एही रोगरे 2 जण आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। आक्रांत 2 शिशु नंदहांडी ब्लॉक पोडालगुड़ा गाँवर होइथिबा जणा पड़िछि। घिमिरी सदृश होई थंडा काश ज्वर पीड़ित थिले 2 शिशु। यापर सेमानकर सैंपल संग्रह करा जायतिला। 5टी सैंपल 2टी आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। सेमानकर बयस यथाक्रमे 7 और 2 वर्ष। यापर गाँव में WHO और जिला स्वास्थ्य विभाग एक टीम उपस्थित रहिछन्ति। परवर्ती खबरटी हेउछि भारतीय प्रशंसक मानकर पई आसला बड़ खुशी खबर। मागणारे देखिपारे T20 विश्वकप्र मैच। जून 2 तारिख आरंभ होगा जाउछि T20 विश्वकप 2024। वेस्टइंडीज और अमेरिका खेला जाउथिबा ए विश्वकप रे आयरलैंड विपक्ष मुकाबिला रोहित शर्मा नेतृत्वाधीन भारतीय दल निजर अभियान आरंभ करिबो। एही मैच जून 5 तारिख खेला जाउथिबा बेले जून 9 तारिख भारत और पाकिस्तान मध्य हेबो महा मुकाबिला। तबे T20 विश्वकप पूर्व भारतीय प्रशंसक मानकर पई आसीछि खुशीर खबर। T20 विश्वकप मैच रो सीधा प्रसारण केउ चैनल एवं केउ OTT प्लाटफर्म हेबो ताहाको जानिबाको चाहुथिले क्रिकेट प्रेमी। तेज भारतीय क्रिकेट प्रशंसक मानकर T20 विश्वकप मुकाबिला डिज्नी प्लस हॉटस्टार रे मागणारे देखि पारिबे। तेणु एथिपई सब्सक्रिप्शन नेबार कौनसी आवश्यकता नाही। परवर्ती खबरटी हेउछि ब्रह्मपुर गणदुष्कर्म मामला। गिरफ हेले 5 जण अभियुक्त। निशा देई नाबालिका को गणदुष्कर्म मामला गिरफ हेले 5 जण अभियुक्त। 5 युवकों को गिरफ कला बैद्यनाथपुर थाना पुलिस। एने सूचना देइछन्ति एसपी सार्थक षडंगी। एसपी कहवा अनुसार रास्तार छिड़ा होइता बेले जड़े युवक डाकिथिले पर निशा देई गणदुष्कर्म करथिले। गिरफ होइतबा समस्त युवक साबालक रहितबा जणा पड़िछि। केही मध्य छात्री सहपाठी बा बंधु नथिले। एक घरोई मेस को छात्री को डाकी प्रथमे निशा देइथिले पर जनक पर जड़े निशा देई गणदुष्कर्म करथिले बोली एसपी कहिछन्ति। परवर्ती खबरटी हेउछि राज्य में 10 तारिख पर्यंत विस्तीर्ण अंचल में वर्षा। आज यही सबु जिले में निर्धूम वर्षा हेबो। येलो वार्निंग जारी। राज्य में आसंता 10 तारिख पर्यंत भल वर्षा हेबो। विस्तीर्ण अंचल में बर्षिब। बुधवार 7टी जिले में निर्धूम वर्षा हेबो। गंजाम गजपति अनुगुल केन्दुझर रायगड़ा कंधमाल और मयूरभंज में प्रबल झड़ वर्षा होइपारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। एही सबु जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। तबे 7टी जिले में झड़ वर्षा सहित 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार आशंका रहिछि। तेणु एथिपई पाणीपाग विभाग सतर्क कराई दैछि। सेहिभଳି उपकूल और आभ्यंतर ओडिशार अनेक स्थान में वर्षा घड़घड़ी सहित 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ और ढेंकानाल में कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा होइपारे। तेणु एथिपई एही सबु जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबरटी हेउछि महंगा पड़िला अंपायर सहित जुक्ति करिबा। संजू सैमसन को एभली दंड देला बीसीसीआई।
ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା IPL 2024 ମଙ୍ଗଳବାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫର କ୍ରିକେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା BCCI ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିନି। କାରଣ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଅଧିନାୟକ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 20 ରନରେ ହରାଇବା ପରେ IPL ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର 30% ଜୋରିମାନା ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ମେ 4th ସପ୍ତାହରେ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇବେ ଫଳାଫଳ। ଚଳିତ ମାସ 4th ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମେ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଇବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବା ବୋର୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ନିର୍ବାଚନୀ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଥର କିଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ଲାଗି ଆକଳନ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ କୃତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବା ଲାଗି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବୋର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛି। ଫଳ ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ରେଜଲ୍ଟ ସିଟ୍ ପାଇବା ଲାଗି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଶିଶୁଙ୍କର ପାଇଁ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଟେଡି ବିୟର। ଟେଡି ବିୟର ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶିଶୁଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଖେଳନା। ଶିଶୁଟିଏ ଘରେ ରହୁ କି ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଉ ସାଙ୍ଗରେ ଟେଡି ବିୟରକୁ ଧରି ଯାଇଥାଏ। ଏପରିକି ଖାଇବାଠାରୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପାଖରେ ରହିଥାଏ ଟେଡି ବିୟର। ହେଲେ ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଟେଡି ବିୟର ଶିଶୁ ପାଇଁ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। 80% ଟେଡି ବିୟରରେ ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଶିଶୁକୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 90% ଟେଡି ବିୟରରେ ଧୂଳି ଓ ଜୀବାଣୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ। 4ରୁ 3 ଟେଡି ବିୟରକୁ ସଫା କରାଯାଉନଥିବା ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି LICର ଏହି ପଲିସିରେ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ। ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସକୁ ମିଳିବ 9,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଅବସର ପରେ ଅର୍ଥର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଶ ପ୍ଲାନ୍ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ LICର ଏମିତି ଏକ ଜୀବନ ବୀମା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକି ହେଉଛି LIC ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ସ୍କିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ତେବେ LICର ଏହି ପଲିସିରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 30 କିମ୍ବା 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ଓ ଯଦି ସେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 21.6% ସୁଧ ହାରରେ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରାଶି ମାସିକ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ 9,000 ଟଙ୍କା ହେବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ଆଜୀବନ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସରକାର ଖାତାକୁ ପଠାଇବେ 75,000 ସବସିଡି। ଖାତାକୁ ଆସିବ ଏହି ଦିନ ଟଙ୍କା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୌରଶକ୍ତି ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅସୀମିତ ଉତ୍ସ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବା। ଏହି ଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ତେବେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୌର ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୌର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ନାଗରିକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ସବସିଡିର ଲାଭ ପାଇବେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୌର ସବସିଡି ପାଇବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ରିଡ୍ ସୌର ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସରକାର 1 କିଲୋୱାଟ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ 20,000, 2 ସୌର ପ୍ୟାନେଲ 60,000 ଏବଂ 3 ସୌର ପ୍ୟାନେଲ 10 କିଲୋୱାଟ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ 78,000 ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆପଣ ବି 5 କିଲୋ ମାଗଣା ରାସନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆସିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ। ଅନଲାଇନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଅନେକ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ପଦକ୍ଷେପ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଜରୁରୀ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। pdsodisha.gov.in କୁ ଯାଇ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାସନ ଦୋକାନରୁ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ରାସନ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ।
तेबे यही लेटेस्ट खबर सबको आपण जानिबा पई आमर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करंतु। धन्यवाद।